few years ago, I broke into my own house. I had just driven home. It was around midnight in the dead of Montreal winter. I'd been visiting my friend Jeff across town, and the thermometer on the front porch read minus 40 degrees. And don't bother asking if that's Celsius or Fahrenheit. Minus 40 is where the two scales meet. It was very cold. Beberapa tahun lalu saya mendobrak masuk rumah sendiri. Saya baru tiba saat itu sekitar tengah malam pada puncak musim salju di Montreal. Saya mengunjungi teman Jeff di kota sebelah dan termometer di teras menampilkan minus 40 derajat. Dan jangan bertanya Celsius atau Fahrenheit. Minus 40 derajat adalah titik pertemuan keduanya. Saat itu sangatlah dingin. Front porch fumbling in my pockets, I found I didn't have my keys. In fact, I could see them through the window lying on the dining room table where I had left them. So I quickly ran around and tried all the other doors and windows, and they were locked tight. Ketika saya berdiri di teras depan dan merogoh saku celana saya tersadar saya tidak membawa kunci rumah. Bahkan, saya bisa melihatnya dari jendela, tergeletak di meja makan di mana saya telah meletakkannya. Jadi, saya berputar dan mencoba semua pintu dan jendela lainnya, dan semua terkunci. I thought about calling a locksmith. At least I had my cell phone, but at midnight, it could take a while for a locksmith to show up, and it was cold. Saya mencoba menelpon ahli kunci, setidaknya saya membawa ponsel. Tetapi saat tengah malam, ahli kunci takkan tiba dengan segera. Dan saat itu sangat dingin. I couldn't go back to my friend Jeff's house for the night because I had an early flight to Europe the next morning and I needed to get my passport and my suitcase. So desperate and freezing cold, I found a large rock and I broke through the basement window, cleared out the shards of glass. I crawled through, I found a piece of cardboard and taped it up over the whole opening, figuring that in the morning on the way to the airport I could call my contractor and ask him to fix it. Saya tidak bisa kembali ke rumah Jeff untuk menginap karena saya ada penerbangan esok harinya dan saya harus mengambil paspor dan koper saya. Putus asa dan kedinginan, saya mengambil batu besar dan memecahkan jendela saya, kemudian membersihkan pecahan kacanya. Saya merangkak masuk, saya menemukan sebuah papan, kemudian menutup lubangnya. Berpikir nanti di pagi hari di perjalanan menuju bandara, saya dapat memanggil kontraktor untuk memperbaikinya. This was going to be expensive, but probably no more expensive than a middle-of-the-night locksmith. So I figured under the circumstances I was coming out even. Akan mahal, tapi mungkin tidak semahal ahli kunci di tengah malam. Jadi, saya menyadari pada situasi ini hasilnya akan sama saja. Now, I'm a neuroscientist by training, and I know a little bit about how the brain performs under stress. It releases cortisol, that raises your heart rate, it modulates adrenaline levels, and it clouds your thinking. Saya seorang ahli saraf dari pendidikan, dan saya tahu sedikit bagaimana cara otak bekerja di bawah tekanan. Otak akan mengeluarkan kortisol yang meningkatkan detak jantung, yang mengatur tingkat adrenalin dan mengacaukan pikiran Anda. So the next morning, when I woke up on too little sleep, worrying about the hole in the window and the mental note that I had to call my contractor and the freezing temperatures and the meetings I had upcoming in Europe, and with all the cortisol in my brain, my thinking was cloudy, but I didn't know it was cloudy because my thinking was cloudy. Jadi, keesokan paginya, ketika saya bangun dari tidur yang singkat, mengkhawatirkan tentang lubang di jendela dan mengingat-ingat untuk menelpon kontraktor saya dan temperatur yang sangat dingin dan rapat di Eropa nanti, dan Anda tahu dengan kortisol di otak saya, pikiran saya tidak jernih, tapi saya tidak menyadarinya karena pikiran saya jernih. It wasn't until I got to the airport check-in counter that I realized I didn't have my passport. So I raced home in the snow and ice, 40 minutes, got my passport, raced back to the airport. I made it just in time, but they had given away my seat to someone else, so I got stuck in the back of the plane next to the bathrooms in a seat that wouldn't recline on an 8-hour flight.
Sampai saya tiba di meja check-in bandara, saya baru sadar tidak membawa paspor. Maka saya bergegas ke rumah menerobos salju dan es 40 menit mengambil paspor saya, bergegas kembali ke bandara. Saya tiba tepat pada waktunya, tapi kursi saya telah diberikan ke orang lain dan saya terjebak di pesawat bagian belakang sebelah toilet. Di kursi yang tak bisa disandarkan pada 8 jam penerbangan. Oh, I had a lot of time to think during those 8 hours of no sleep. And I started wondering, are there things that I can do, systems that I can put into place that'll prevent bad things from happening? Or at least if bad things happen, will minimize the likelihood of it being a total catastrophe. Ya, saya pun punya banyak waktu berpikir selama 8 jam tersebut tanpa tidur. Dan saya mulai bertanya, apa ada yang bisa saya perbuat? Sistem yang dapat saya gunakan untuk mencegah hal buruk terjadi, atau setidaknya jika hal buruk terjadi, sistem itu akan mengurangi kemungkinan terjadinya sebuah bencana. So I started thinking about that, but my thoughts didn't crystallize until about a month later. I was having dinner with my colleague Danny Kahneman, the Nobel Prize winner, and I somewhat embarrassedly told him about having broken my window and forgot my passport. And Danny shared with me that he'd been practicing something called prospective hindsight. Dan saya mulai memikirkannya. Namun, pikiran saya belum jernih sampai sekitar sebulan kemudian. Saya sedang makan malam dengan teman saya bernama Danny Kahneman, pemenang Nobel. Saya tiba-tiba saja dengan rasa malu bercerita. Saya memecahkan kaca jendela dan melupakan paspor saya. Dan Danny mengatakan bahwa ia sedang berlatih sesuatu yang disebut prospective hindsight. He had gotten from the psychologist Gary Klein, who had written about it a few years before, also called the premortem. Now, you all know what the postmortem is. Whenever there's a disaster, a team of experts come in and they try to figure out what went wrong, right? Well, in the premortem, Danny explained, you look ahead and you try to figure out all the things that could go wrong, and then you try to figure out what you can do to prevent those things from happening or to minimize the damage. Sesuatu yang ia dapatkan dari seorang psikolog, Gary Klein, yang menulis hal ini beberapa tahun lalu, yang juga disebut pramortem. Nah, Anda tahu apa itu pasca mortem? Kapanpun ada bencana, para ahli dating dan mencoba mencari tahu apa yang salah, bukan? Pada pramortem, Danny menjelaskan, Anda melihat ke depan dan mencoba mencari tahu kesalahan yang bisa terjadi. Lalu, Anda coba pikirkan apa yang bisa perbuat untuk mencegah semua itu terjadi atau mengurangi dampaknya. So, what I want to talk to you about today are some of the things we can do in the form of a premortem. Some of them are obvious. Some of them are not so obvious. I'll start with the obvious ones. Jadi, yang ingin saya sampaikan pada Anda hari ini adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam bentuk pramortem. Beberapa di antaranya jelas, beberapa tidak. Saya akan memulai dengan yang jelas. Around the home, designate a place for things that are easily lost. Now, this sounds like common sense, and it is, but there's a lot of science to back this up based on the way our spatial memory. Di rumah, tentukan suatu tempat untuk barang yang mudah hilang. Nah, ini terdengar seperti hal yang lazim, dan memang begitu halnya. Tapi ada banyak alasan ilmiah untuk mendukung hal ini berdasarkan cara kerja ingatan ruang kita. There's a structure in the brain called the hippocampus that evolved over tens of thousands of years to keep track of the locations of important things. Where the well is, where fish can be found, that stand of fruit trees, where the friendly and enemy tribe. Ada struktur dalam otak yang disebut hippocampus yang berevolusi selama lebih dari puluhan ribu tahun untuk melacak lokasi hal-hal penting, di mana letak sumur, di mana mencari ikan, ada pohon buah di sana,
di mana suku sahabat dan musuh kita tinggal. The hippocampus is the part of the brain that in London taxi cab drivers becomes enlarged. It's the part of the brain that allows squirrels to find their nuts. And if you're wondering, somebody actually did the experiment where they cut off the olfactory sense of the squirrels, and they could still find their nuts. They weren't using smell, they were using the hippocampus, this exquisitely evolved mechanism in the brain for finding things. Hipokampus adalah bagian dari otak yang berkembang pada otak sopir taksi di London. Hipokampus adalah bagian dari otak yang membuat tupai menemukan kacangnya. Dan jika Anda bertanya-tanya, seorang pernah bereksperimen di mana mereka memotong indera penciuman seekor tupai dan mereka tetap bisa menemukan kacang. Mereka tidak menggunakan penciuman, melainkan hipokampus, mekanisme yang berkembang elok di otak kita untuk mencari sesuatu. But it's really good for things that don't move around much, not so good for things that move around. So this is why we lose car keys and reading glasses and passports. Namun hal ini berlaku untuk hal yang tidak bergerak, tidak untuk hal yang bergerak. Inilah mengapa kita kehilangan kunci mobil, kacamata, dan paspor. So in the home, designate a spot for your keys, a hook by the door, maybe a decorative bowl, for your passport, a particular drawer, for your reading glasses, a particular table. If you designate a spot and you're scrupulous about it, your things will always be there when you look for them. Lalu, bagaimana jika bepergian? Bateretlah kartu kredit Anda dengan ponsel, SIM Anda, paspor Anda, kirimkan ke email Anda sehingga ada di komputer awan. Jika benda-benda ini hilang atau dicuri, Anda jadi bisa mengurus penggantiannya. Now, these are some rather obvious things. Remember, when you're under stress, the brain releases cortisol. Cortisol is toxic, and it causes cloudy thinking. So part of the practice of the premortem is to recognize that under stress, you're not going to be at your best, and you should put systems in place. Nah, ini adalah hal-hal yang jelas. Ingat, ketika Anda di bawah tekanan, otak akan mengeluarkan kortisol. Kortisol adalah racun dan menyebabkan pikiran kita tidak jernih. Jadi, bagian dari latihan premortem adalah mengetahui bahwa saat di bawah tekanan, Anda tidak dalam kondisi terbaik dan Anda harus mengendalikan sistem. And you should put systems in place. And there's perhaps no more stressful a situation than when you're confronted with a medical decision to make. And at some point, all of us are going to be in that position where we have to make a very important decision about the future of our medical care or that of a... Dan mungkin tak ada situasi yang lebih membuat kita tertekan daripada saat Anda dihadapkan pada keputusan medis. Di suatu waktu, kita semua akan berada dalam posisi saat harus membuat keputusan yang sangat penting tentang tindak lanjut perawatan medis kita atau orang yang kita sayangi, untuk membantu mereka memutuskan. Talk about that, and I'm going to talk about a very particular medical condition, but this stands as a proxy for all kinds of medical decision making, and indeed for financial decision making and social decision making, any kind of decision you have to make that would benefit from a rational assessment of the facts. So, suppose you go to your doctor and the doctor says, I just got your lab work back, your cholesterol is a little high. Now, you all know that high cholesterol is associated with an increased risk of cardiovascular disease, heart attack, stroke. And so you're thinking having high cholesterol isn't the best thing. And so Saya ingin membicarakan hal itu dan saya ingin membicarakan kondisi medis yang sangat khusus. Namun, hal ini mewakili seluruh jenis keputusan medis dan tentunya keputusan finansial dan sosial. Keputusan apapun yang harus Anda buat yang akan menguntungkan dari penilaian rasional. Jadi, misalnya saja Anda pergi ke dokter dan ia berkata, saya baru mendapatkan hasil lab Anda, kolesterol Anda cukup tinggi.
Anda tahu bahwa kolesterol tinggi diasosiasikan dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular, serangan jantung, stroke, dan Anda berpikir kolesterol tinggi bukanlah hal yang baik. So the doctor says, I'd like to give you a drug that'll help you lower your cholesterol, a statin. And you've probably heard of statins. You know that they're among the most widely prescribed drugs in the world today. You probably even know people who take them. And so you're thinking, yeah, give me the statin. But there's a question you should ask at this point, a statistic you should ask for that most doctors don't like talking about, and pharmaceutical companies like talking about even less. It's for the number needed to treat. Dan dokter berkata, saya akan memberikan Anda obat yang akan membantu Anda menurunkan kolesterol, yaitu statin. Anda mungkin pernah mendengar statin. Statin termasuk obat yang banyak diresepkan di dunia saat ini. Anda mungkin ada kenalan yang mengkonsumsinya. Dan Anda berpikir, ya berikan saya statin. Tapi ada pertanyaan yang harus Anda tanyakan di sini. Statistik yang harus Anda tanyakan yang tak suka dibahas oleh kebanyakan dokter. Dan terlebih lagi perusahaan farmasi, yaitu angka untuk penyembuhan. The NNT. It's the number of people that need to take a drug or undergo a surgery or any medical procedure before one person is helped. And you're thinking, what kind of crazy statistic is that? Right? The number should be 1. My doctor wouldn't prescribe something to me if it's not going to help. But actually, medical practice doesn't work that way. And it's not the doctor's fault. If anybody's fault, it's the fault of scientists like me. We haven't figured out the underlying mechanisms well enough. But GlaxoSmithKline estimates that 90% of the drugs work in only 30 to 50% of the people. So the number needed to treat for the most widely prescribed statin, what do you suppose it is? How many people have to take it before one person's helped? 300. Dan apa itu NNT? NNT adalah jumlah orang yang harus mengkonsumsi obat atau menjalani operasi atau prosedur medis apapun sebelum satu orang tertolong. Dan Anda berpikir, statistik gila macam apa ini? Seharusnya jumlah satu dokter, saya tidak mungkin meresepkan sesuatu yang tidak menolong saya. Tapi nyatanya praktek medis tidak berjalan demikian, dan itu bukan salah dokter. Jika ada yang disalahkan, ini salah ilmuwan seperti saya. Kami belum cukup menemukan mekanisme dasarnya, tapi GlaxoSmithKline memperkirakan 90% obat hanya efektif pada 30-50 orang yang mengkonsumsinya. Jumlah yang dibutuhkan statin untuk pengobatan menurut Anda berapa jumlahnya? Berapa orang harus mengkonsumsi sebelum satu orang tertolong? 300. I think the important point here is recognizing that all of us are flawed. We all are going to fail now and then. The idea is to think ahead to what those failures might be, to put systems in place that will help minimize the damage or to prevent the bad things from happening in the first place. Getting back to that snowy night in Montreal, when I got back from my trip, I had my contractor install a combination lock next to the door with a key to the front door in it, an easy-to-remember combination. And I have to admit, I still have piles of mail that haven't been sorted and piles of emails that I haven't gone through. So I'm not completely organized, but I see organization as a gradual process, and I'm getting there. Thank you very much. Menurut saya, poin penting di sini adalah menyadari bahwa kita semua tak sempurna. Ada saatnya kita lalai. Gagasannya adalah berpikir jauh ke depan akan kelalaian yang mungkin terjadi, untuk merancang sistem yang akan mengurangi dampaknya atau mungkin mencegah hal buruk terjadi sejak awal. Kembali ke malam bersalju di Montreal. Waktu saya kembali dari trip saya, kontraktor saya telah memasang gembok
dengan kombinasi di sebelah pintu dengan kunci di depan pintu, sebuah kombinasi yang mudah diingat. Dan harus saya akui, saya masih memiliki setumpuk surat yang belum disortir dan setumpuk surel yang belum saya baca. Saya belum sepenuhnya terorganisir, namun saya melihat keteraturan sebagai proses yang bertahap dan saya hampir bisa. Terima kasih banyak.